I have some questions, but I want to talk about mainly what you want to talk about. I hope, and we'll go from there. یه مثبت یه محاوری میخوام باشه بین سه نفر ما این صحبت و میخوام راجع به اون چیزی که شما دوست دارین صحبت بکنین. اون چه در گفت آید تصوف نیست. Whatever comes into words is not Sufism. This is a difficult start. What about the things that surround words? در مورد چیزهایی که میشه در باره کلمات با کلمات گفت یا در پیرامون کلمات گفت، در مورد اون چیزها چی؟ در مورد تصوف. هرچی درباره تصوف با کلمه بگیم تصوف کوچک کردیم، تصوف نیست. Whatever you say by means of words about Sufism, you belittle Sufism, and it's not really Sufism. Well, this creates a very difficult condition. How are ordinary people to understand what Sufism is? We use words. میگه بنابراین این بسیار مسئله قامز و مشکل میکنه. مردم معمولی اگه بخوام بفهمن که درویشی چیه چجوری باید بفهمن؟ درویشی نیستیه، باید نیست بود تا درویشی رو فهمید. Sufism is nothingness. You have to become nothing in order to understand Sufism. Is this the only way to understand Sufism? It sounds like the only way to understand Sufism is to be a Sufi. Is this what you're saying? میگه بنابراین تنها طریق فهمیدن درویشی اینه که درویش بود. درویشی شدنیست نه شنیدنی. Sufism is to become and not something to hear about. What then is the best way for someone who is sincere and trying to understand becoming nothing? What's the first step? What is the first best thing that they can do? بنابراین کسی که صادق هست و میخواد بفهمه که درویشی چی هست، اولین قدمی که میتونه برداره که بفهمه به نظر شما چی هست؟ با درویش باشه. To become a Sufi. How then did you become a Sufi? میگه من شما چجوری درویش شدید؟ شما چجوری درویش شدید؟ یه راه دیگه هم هست، باید دیوونه شد بعد رفت درویش شد. من اینجوری رفتم درویش شد. There is another path. You become absolutely crazy first, and then you become a Sufi. That's the path I chose. You became completely crazy first, and then a Sufi. تکرار میکنه حرف شما. Tell me what you mean by completely crazy. Crazy for God, crazy. The whole thing. منظورتون چی هست که از دیوانه شدم؟ دیوانه حق، دیوانه چیز دیگه؟ دنبال حقیقت میگشتم به این راه افتادم. I was searching for the truth, and I sort of stumbled upon this path. And before you came to this path, what was searching? What did you do in searching? And some people
go to churches, some people go crazy searching and still never find the truth. What did you do? میگه قبل از اینکه وارد درویشی بدین چجوری شما این جستجو رو میکردین؟ بعضیا میرن کلیسا، بعضیا میرن مسجد. شما چجوری این جستجو رو میکردین؟ من یه سر رفتم پیش مرسد چون اونا رو قبلا میدونستم. I went straight before the sheikh of the order because I knew the other path already, the religious path. When you and the sheikh who you spoke to, do you remember what he told you? Do you remember what happened? با اون مرشدی که صحبت کردین آیا به یاد دارین که به شما چی گفت وقتی باهاش صحبت کردین؟ گفتین مستقیم رفتم پلوی مرشد. وقتی که رفتم اونجا از تمام انسانهایی که دیده بودم از این خوشم اومد. When I went to see him, of all the people I've seen so far in my life, I really like that person. وقتی که با راهنما خواستم برگردم خونه به راهنما گفتم من همیشه میمونم تو برو. به راهنما منظورتون شیخ هست؟ آها به راهنمایی که با شما آورده بود. When the person actually who guided me towards the sheikh, he took me to see the sheikh. After visiting and seeing the sheikh, I told my guide, the person who actually took me there, that I'll stay here. You go alone. You return back alone. That's how much I love that person. You know, many people, they go through life and they never find such a person. میگه خیلی آدم‌ها در طول زندگیشون به همچین آدمی برخورد نمی‌کنن که اینقدر دوستش داشته باشن. گفتم که اون چه در گفت آیت تصوف نیست. من هرچی به شما بگم تصوف نیست. As I've explained to you already, whatever has been said in words is not Sufism, so whatever I say does not really do justice to them. باید صوفی شد تا فهمید صوفی کیست. You have to become a Sufi in order to understand what Sufi is, who Sufi is. I'm thinking about people who may watch this and may be struggling with this question of ego. Mm-hmm. And it seems to me that there's a how do we, is there a way to talk about what why this is such an obstacle is what I'm sort of getting at. Why nafs is such an obstacle? Why is it such an obstacle? میتونیم برای ما بگین یک چند کلمه چرا این نفس چنین مانعی هست در جلوی راه آدم‌ها که از درویشی یا با حقیقت آشنا بشن؟ چرا همچین مانعی هست؟ نفس میشه من. Nafs, in other words for nafs is I. اونایی که میخوان درویش بشن منشونه در اول قدم فراموش میکنن تا برن به طرف صوفی. یعنی به زبان دیگر اونایی که میخوان درویش، اونایی که باید درویش بشن منشونه فراموش میکنن و مجذوب من دیگری که استاد باشه میشن. First you said that when the persons who want to be Sufi, they forget their ego
And then he changed and said, the ones who are meant to be a Sufi, they trying to forget, they will forget their ego and obliterate their ego in the ego of the persons who they love, which is their guide. If you're meant to be a Sufi, if you're not meant to be a Sufi, then what happens to that person? میگه شما فرمودین که کسایی که باید درویش بشن منشون رو فراموش میکنن در استاد. تکلیف بقیه چیه؟ کسایی که نباید به اصطلاح نمیتونن درویش بشن و میخوان راجع به درویشی بفهمن، تکلیف اونا چیه؟ لازم نیست همه بفهمن. It's not necessary that everybody knows what Sufism is. But it would be good. Yeah? خوب نیست که همه بفهمن درویشی چیه؟ به نظر شما خوب نیست که همه بفهمن درویشی چیه؟ و همه دنیا دیوونه خونه میشه. Then the whole world turn out to be a lunatic asylum. So when you became a Sufi, were you still crazy, or what's the difference between being crazy and being a Sufi? تفاوت بین اینکه درویش بودن و دیوانه بودن بنابراین چیست؟ یک پردهش اینه که صوفی میدونه دیوونه است، دیوونه نمیدونه. The difference is the Sufi knows that he or she is crazy, but the crazy person doesn't know. Can you talk a little bit about is the craziness that you're talking about, is it the same as annihilation and God, or is it something different? میگه این دیوانه‌ای که شما در موردش صحبت میکنین آیا همین هست که درویش‌ها بهش میگن فنای فی الله یا فنای در حق؟ معلوم میشه درویشی رو نفهمیدی، اون چه تو میگی درویشی نیست. It sounds like you haven't understood Sufism. Whatever you're asking is not about Sufism. It's about something else. Okay, let's talk about something else. بنابراین اجازه بدین Let's talk about something else. راجع به یه چیز دیگه صحبت بکنیم. I was reading about your work as a psychiatrist, and I was curious if that taught you anything about what you learned, if you learned anything in your work as a psychiatrist. About anything, but especially about human beings. حالا راجع به یه چیز دیگه صحبت بکنیم. برمیگردم به تمام این کارهایی که به عنوان روانپزشک انجام دادین و کتابایی که نوشتین. آیا این تحصیلات شما در روانپزشکی یا کارهایی که کردین در روانپزشکی آیا به شما هیچ چیز جالبی یاد داد تو این دنیا، چه در رابطه با درویشی چه در رابطه با به اصطلاح خود انسان به طور کلی؟ روانپزشکی چیزی نمیدونه. The psychiatrists don't know anything. What did you do? بنابراین چیکار کردین شما به عنوان روانپزشک؟ گفتم دیوانه شدم. I told you I became crazy.
آب میخوریم آقا جون. Was it knowing what you said about that work? Was it difficult to do that work? You mean psychiatry? Yes, psychiatry. با توجه به این صحبتی که الان شما راجع به روانپزشکی کردین، آیا مشکل بود برای شما که این کار روانپزشکی رو ادامه بدین و انجام بدین؟ مثل میمونه که یک استاد حقیقتی رو بخوای بهش بره دنبال گوبازی. It's like you asking a master of the truth to go and play balls. It's like that. You know, you understand what he's saying? Yeah, I understand what he's saying. Yeah, so he was basically playing ball. Baseball, just playing. Would it have mattered what profession you took? Would it make a difference at all? آیا تأثیری داشت که چه حرفه‌ای توی زندگی انتخاب می‌کردین اگر روانپزشکی رو انتخاب نمی‌کردین؟ نه. But just to be busy, useful. Yeah. Why is it so important for dervishes to work? چرا این مهم هست برای درویش‌ها که کار انجام بکنن، که در شغلی داشته باشن تو این دنیا و کار بکنن؟ این فقط برای اینکه اولا کار بشر میکن، برای اینکه نون پیدا کن بخوره. The first thing is human beings have to work in order to basically earn a living. The second, میخواد بدونه که اینایی که مردم بهش اعتقاد دارن چیه و بفهمه که اینا همه پوچه. And secondly, Darwish wants to find out what are these things that the rest of humanity believe in, and then having found out that what they believe in, then he understands the rest is totally absurd. Can I ask about some things that he has written, some words that he's Okay. میخوام راجع به چند تا از کلماتی که شما نوشتین صحبت بکنم، بپرسم. Yes. It's about sin. این در مورد گناه هست. گناه. The greatest sin is to hurt the heart of another. یه بزرگترین گناه این است که مردم آزاری است و دیگر آزاری است. Can we comment on that? میتونین راجع به این چند کلمه ایست برای ما بگی؟ با مردم میخوای صحبت کنی دو جنبه داره. یکی با من و ما میخوای صحبت کنی با اونا که این چیز خوبی نیست. باعث آزارش. یکی این که بی من و ما میخوای صحبت کنی ممکن
ممکنه مفید باشه برای اون طرف. There are two ways you can encounter or communicate with other people. The first way is if you deal with them without your ego, and that can be useful. And then the second way is to deal with them with your ego, which can be hurtful sometimes. For those of us who don't understand, and not at all, don't understand, what do you mean by selfless, continuous remembrance of God? What does that mean? برای کسایی که درویش نیستن مثل خود من، شما نوشتین که بدون من و ما به ذکر خداوند دائما پرداختن توی نوشتهاتون. منظورتون چی از دائما بدون من و ما به ذکر خداوند مشغول شدن؟ دو چیز هست، یکی بی‌نهایت بودن، بی‌نهایت که مساوی است با صفر. بی‌نهایت مساوی است با صفر. یکی این که صفر باشه مساوی بی‌نهایت. There are two things, consequence, I suppose, of the constant remembrance of God. One is to become zero, which is equivalent or equal to infinity, and the other one is to become infinity, which is equal to zero. And is both zero and infinity God? میگه آیا هم صفر و هم بی‌نهایت خداوند هست؟ هم صفر و هم بی‌نهایت آیا خداوند هست؟ هر دوتاش؟ اگر تو میخوای این سوالات مذهبی رو بکنی، این مربوط باید بری مسجد. If you want to ask such religious questions, you should go to the mosque. Or to the church. Or to the church. یا برم کلیسا. یا برم. No, makes no difference. What is the difference between Shariat and Tariqat? میگه که یه سوال عقلانی دارم، این است که فرق بین شریعت و طریقت چیست؟ شریعت اعتقاداتی است. Shariat consists of various beliefs. طریقت هرچی بوده یاد گرفته ولی قانع نیست. Tariqat, or the path, consists of, or means that the person who've learned everything about everything, didn't say about Shariat, but just completely learned everything, is not content thereby taking the path, or the path of Tariqat. And the path of Tariqat is the path of devotion and love? Is that? میگه این طریقت راه عشق و خدمتشون ارادت هست. منظور از طریقت این یه راهش.
This is one way of looking at it. Is there another way of looking at it? یه راه طور دیگه هم هست که به این نگاه کرد به طریقت. بعد افراد In accordance to the number of people, there are different paths. Are there different Sufi paths? راههای صوفی متعددی هم هست، راه تصوف متعدد هم هست. وقتی این راههای متعدد هست منظورتون هست، ولی باید دید کدوم یکی واقعیت فهمیدن و کدوم یکی دکانه. There are many paths, but you have to understand which path is the path of the truth and which path is just basically it's just path of business. I think it would be easy for me to understand what the path of business was. میگه برای من دوست دارم که بفهمم، راحت‌تره که بفهمم که راه تصوفی که دکان هست چه هست. راحت‌تر اینه که تصوف راه عشق، اون یکی راهش راه عقله. The criteria or the hallmark is that Sufism, real Sufism, is a path of love. The other path is a path of intellect. It's very difficult. Love is very difficult. میگه عشق خیلی مشکله. تقصیر منش. It's not my fault. I know. No, it's just an observation. And it seems that to love requires an open heart. به نظر میرسه که دوست داشتن لازمه دوست داشتن این است که انسان یک دل بازی داشته باشه، دلش باز باشه که بتونه چیزهای مختلف رو بگیره. لازمه دوست داشتن اینه که منش او یکی بشه. The condition, the precondition of love is that one's ego transform into the other person. So, if you knock on my door and I ask who is there, the answer of love is, you are here. Is that? همون داستان بایزید رو میگه مثل این که اگر من در خونه تو رو بزنم و من بگم که تو کی هستی و من بگم که تو هستی، مثل همین میمونه دیگه. منظور شما همینه. منظور از دوست داشتن همون داستانه که اگر یک نفر عاشق بره در خونه معشوق رو بزنه، معشوق بپرسه کی هست و اون عاشق جواب بده تو، به جای اینکه بگه من. اینجا بایزید میخوا بگی که من تویی در کار نیست، همه اوست. This story that you just said, the Bayezid story, it says the moral of the story is there is no an I, you and I. Everything is he. And the he is?
منظورتون از او چیست؟ میگین همه اوست. منظور هستی. existence. And existence is the divine, the ocean, God. منظورتون از هستی، منظورتون خداوند یا اقیانوس الهی است. نمیتون. I cannot. I don't know. It's just words. میگی کلماته. I mean, the business of words really interests me. That because I do understand that Sufism can't be. There's nothing in terms of love or Sufism that can be described in words. I understand that. But words are important. کلمه اشاره میکنه به عقل. The words point towards the intellect. در عشق کلمه نیست. In love, there are no words. کلمه مر عقله. Words belong to the realm of intellect. در عشق کلمه نیست. There are no words in love. But a lot of people believe your poetry does not belong to that realm. عده بسیاری فکر میکنن که اشعار شما کلماتی هست که در رابطه با عشق هست، در رابطه با عقل نیست. اشعار شما. من شعر گفتم، شعر نگفتم. I did not say any poems. Wait a minute. I'm confused about his answer. میگه من گیجم در رابطه با متوجه نمیشم از این صحبت شما که میگین من هیچ موقع شعر نگفتم. شما در زبان عقل حرف میزنی، من از زبان عشق همدیگر نمیفهمیم. You're talking with the language of reason and intellect. I am talking with the language of love, and we do not understand each other. When he said, I did not say poems. He's saying he didn't include poems or he doesn't make poems. I didn't understand which one. He doesn't include poems. Oh, I see. I was saying intellect words. He says, Yes. Does he mean he does not include poems in that category, or that he does not make poetry at all? Yes. میگه وقتی شما میگی من شعر نگفتم، منظورتون این است که این شعر جزء زبان عقل نیست، یا اینکه میخواین اصلا بگی من اصلا شعر نگفتم تو حالت عمرم؟ نه، این یه نفر دیوانه شده، حرفایی که حقیقت داره ولی دیگران نمیفهمن میگه. به زبان شعر. بنابراین اشعار کسی که درویش است این مبنای بی‌منمایی است و هر کسی نمیفهمه. It's the language of a person who has become crazy and
he basically uttered these things out of basically doesn't come from one's ego, total egolessness. بنابراین, I mean, therefore, a person who is not a dervish or Sufi cannot understand what these words are. Because they don't come from the intellect. This is the big difference. So they're not his words. میگه بنابراین این کلمات شما نیست، کلمات شعر. این کلماتی که در شعر به کار بردین کلمات شما نیست. کلمات کسی است که همونطور که خودتون گفتین دیوانه شده و این چیزها رو گفته. این که در دیوانه است هم شعر منه و هم شعر من نیست. He said, whatever is in my poetry is both my words and both not my words. Is your heart open? My heart is open. I just don't have any words. کلمات دیگه من نمی‌تونم توضیح بدم. کاملا متوجه میشن صحبت‌های شما رو، ولی نمیدونن چی جواب بدن. و همین دلیل گفتن اون چه در درویشی سوال و جواب نیست. Therefore, that's why they've said that in Sufism there are no questions and there are no answers. میگه آیا خسته شدین میخواین برای امروز بسه یا میخواین بیشتر صحبت بکنیم؟ بگر امروز ما حرف زدیم. Did we say anything today? Well, I think we actually said a lot. I'm not sure if many people will understand. میگه ما فکر می‌کنیم که خیلی امروز صحبت کردیم ولی نمیدونم که آیا ملت میفهمن این حرفای شما رو یا نه. But I think that that's good, actually. بگو حرفای دیوونا رو همه کس نمیفهم. The words of the lunatics cannot be understood by everyone. I'm wondering if I'm a person outside of this conversation. I'm trying to figure out if I'm not called, if there's a way for me to know God all the same. من در مورد به اصطلاح کسایی که به این محاوره ما دارن گوش میدن فرض بکنین و داخل این برنامه نیستن و این محاوره صحبت‌های شما رو گوش میدن، این تصور برایشون پیش میاد که آیا میتونن وارد این برنامه بشن با سعی و کوشش؟ مسلم نه. Yeah, certainly not. God calls first. خداوند باید اول صدا بکنه شخص. Yes. And probably not with words. نه به صورت با کلمات. Now you're getting. Okay. I think it's a good time to start. I really don't want to make میگه من میخوام دیگه الان دیگه اجازه بدین که این مصاحبه رو امروز تمام بکنیم با شما. خوبه آقا جون؟
We'll come back again tomorrow. میگه میتونیم فردا 2 مرتبه بیاین. Okay. What time? In the afternoon? In the afternoon, if that's good for you. بعد از ظهر خوبه یا صبح؟ بعد از ظهر. Yeah, in the afternoon. Thank you. Thank Sure. you. It's beautiful. Thank you. Yeah.